बिलादे इश्क का जा तो आकार में हो गोला আল্লাহু আকবার। এই সুবহানাল্লাহ, ভাই একবার সুবহানাল্লাহ বলে জান্নাতে একটা করে গাছ দেওয়া হবে। আমার নবী বলছেন তোমরা একবার সুবহানাল্লাহ বলো, জান্নাতে তোমাদের জন্য একটা করে গাছ হবে। শুধু যুবক না, সবাই তারা যেখানে আছেন আল্লাহ খুশি হবে। 40টা করে নামায় আমলে নেকি আসবে। সকলে মেরে একটু জোরে সোরে হোক না। মুঝকো দিলা দে ইশক কা যা, মুঝকো দিলা দে ইশক কা যা তো আকার মে হো গোলা। তাও আওয়াজ মনের মতো হয়নি, আর উঠবে আর উঠবে হবে। চলো মুঝকো দিলা দে ইশক কা যা, মুঝকো দিলা দে ইশক কা যা তো আকার মে হো গোলা। मुझको दिला दे इश्क का जा, मुझको दिला दे इश्क का जा तो आकार में हो गोला। मुझको दिला दे इश्क का जा, मुझको दिला दे इश्क का जा तो आकार में हो गोला, तो आकार में हो गोला। लब के तुला तुम क्यों हो सबके सहारे तुम क्यों हो, लब के तुला तुम क्यों हो सबके सहारे तुम क्यों हो। आए रबी जिंदगी दुनिया में, आए रबी जिंदगी दुनिया में सबसे प्यारे तुम क्यों हो, सबसे प्यारे तुम क्यों हो। भेजे खुदा ने तुमको सजा, भेजे खुदा ने तुमको सजा तो आकार में हो गोला। छोड़े छोड़े सुभान मुझको दिला दे इश्क का जा, मुझको दिला दे इश्क का जा तो आकार में हो गोला, तो आकार में हो गोला। तो सुना हम सफल और सचा जाए चल के, तो सुना हम सफल और सचा जाए चल के। तुम जो चाहो हो जाए, तुम जो चाहो हो जाए। पल्ले का सदा हो जाए, पल्ले का सदा हो जाए। अल्लाह जाने तेरा मकाम, अल्लाह जाने तेरा मकाम तू आकार में हो गोला। তোমরা বলো না তোমাদের বিয়ে হবে না, কিন্তু তোমাদের কিন্তু বিয়ে হবে না। আমার বাবুরা চাচারা ওনারা ওনার গলায় জোর কম আছে, ওই জন্য ওনারা বলছে। তাহলে তোমরা তো যুবক ছেলে ভাই, দেখো আজকে এই গজলওয়ালা মানুষ মনে করে খুব সোজা ব্যাপার। 3টে মাস একটা দিন রেস্ট নেই, প্রতিদিন এইভাবে চেল্লাই। আমাদের গলা বসা থাকে শুধুমাত্র আপনাদের মতো মানুষের দোয়া আমাদের সঙ্গে আছে বলে আজও আমরা মাইকে কিছু বলতে পারছি। দেখবেন একদিন যদি ছেলেরা খেলা করে বা ঝগড়া টগড়া করে, পরের দিন আর কথা বলতে পারে না, এরা এত গলা বসে যায়। আর আজকে আমরা 3 মাসে এরকম চিল্লে যাচ্ছি শুধু আপনাদের